Bienvenidos a su programa Transformación Ahora con el Dr. Gonzalo Domínguez, profeta, evangelista, escritor y conferencista internacional. Prepare su mente y su corazón, porque en los próximos minutos usted recibirá una palabra del cielo que aumentará su fe y le desafiará a vivir en la perfecta voluntad de Dios para alcanzar una vida de propósito y plenitud. Esta tarde This evening, quiero comenzar I want to begin esta enseñanza this teaching, acerca de correr la visión how to run the vision con líderes espirituales. with spiritual leaders. ¿Quién es un líder espiritual? Who is a spiritual leader? ¿Por qué Dios busca gente espiritual? Why does God seek spiritual people? ¿Cuál es la diferencia entre un líder espiritual What is the difference between a spiritual leader y un líder carnal? and a carnal leader? ¿Qué tengo que hacer What do I have to do para engendrar cosas to generate things en el espíritu in the spirit y darlas a luz? and birth them? Ese es el tema de esta tarde. That is the topic of this evening. Primera de Corintios, 1 Corinthians capítulo 2, chapter 2, versículo 7. verse 7. 1 Corinthians chapter 2, 1 Corintios capítulo 2 dice así, says, versículo 6. Sin embargo, verse 6. hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Diga conmigo la palabra madurez, Say maturity, porque vamos a hablar mucho sobre madurez hoy y mañana. because today and tomorrow we're going to speak a lot about maturity. I think that is the key word for this conference. Yo creo que esa es la palabra clave para esta conferencia. Maturity, Madurez, spiritual leadership. liderazgo espiritual. Yo no puedo poner la mano I cannot put my hand sobre una persona. upon a Y person, creo que nadie en el mundo puede poner la mano sobre una and I persona think no one on earth can put their hands upon someone para impartir madurez. to impart maturity, Porque la madurez because maturity no se imparte. is not imparted. La madurez Maturity se gana. is won. Y un líder espiritual A spiritual leader, no se puede impartir. you cannot impart to. El líder espiritual The spiritual leader, crece he grows a través de la fidelidad, through faithfulness, a través de los procesos, through processes, a través de la obediencia. through obedience. El líder espiritual The spiritual leader no nace, is not born, se hace. he is made. Nadie nace espiritual. No one is born spiritual. Nos hacemos We are espirituales. made spiritual. Y la Biblia dice, And the Bible says mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, that we speak the wisdom of God in mystery. la sabiduría oculta, Verse 6. la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verse 7. Ahora estamos en el 8. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, léalo conmigo, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero mire, ese versículo lo conocemos todos, Everyone knows verse 9. de memoria. We know it by memory. Pero deje para quedarme aquí. But let me stop here. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. God revealed it to us through the Spirit. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Because the Spirit brings forth everything in the deepness of God. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Verse 12.
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Miren lo que dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero miren lo que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Las cosas que ojo no vio, The things that eye has not seen, las cosas que oído no oyó, the things that ears have not heard, y las cosas que ninguna mente ha pensado, and the things that no mind has thought, son reveladas are revealed no al carnal, not to the carnal, sino al espiritual. but to he who is spiritual. El problema es The problem is que nosotros pensamos that we think y confundimos and we confuse lo que es ser espiritual. what it is to be spiritual. Antes de enseñar qué es un líder espiritual, Before we teach what a spiritual leader is, let you know what is not a spiritual leadership. déjame dejarte saber lo que no es un líder espiritual. Y un líder espiritual And a spiritual leader no es una persona mística. is not a mystical person. Por años la iglesia confundió For years, the church has confused a la hermanita más mística to the most mystical sister con la más espiritual. with the most spiritual sister. Pero no es así. But it's not this way. El hermanito más místico The most mystical brother no es el más espiritual, is not the most spiritual. es el más inmaduro. He's the most immature. El líder espiritual, The spiritual leader, the spiritual leader se forja en dos ámbitos: is forged in two atmospheres, en el cielo in heaven y en la tierra. and on earth. El líder espiritual The spiritual leader se forja orando is forged praying y se forja trabajando con la gente. and is forged working with the people. Si usted es uno que solamente ora y ora y ora y ora, If you are one that only prays, el 50% de su carácter no va a estar trabajado. 50% of your character will not be flourished. Si usted es uno que solo trabaja con la gente, If you are one that only works with the people, el otro 50% no va a estar trabajado. the other 50% will not be activated. Porque el carácter espiritual Because the spiritual character se forja is forged en la presencia de Dios in the presence of God y sirviendo al pueblo de and Dios. serving the people of God. Busca a Dios, Seek God, sirve al pueblo de Dios. serve the people of God. Si solamente sirves, If you only serve, entras en un activismo mecánico. you become a mechanical Si activist. solamente oras, And all you do is pray. terminas evadido de la realidad. You evade reality. El Padre busca The Father looks verdaderos adoradores true worshipers que le adoren to worship en Him espíritu in spirit y en verdad. and in truth. En espíritu In spirit y en verdad. and in truth. Si un líder If a leader solo sirve en el espíritu only serves in the spirit y no sirve en verdad, and doesn't serve in truth, is not a real worshiper. no es un adorador de verdad. Si solamente sirve en verdad, If he only serves in truth pero no sirve en el espíritu, but doesn't serve in the spirit, también está incompleto. he is also incomplete. Porque hay aspectos de mi vida Because why are there aspects in my life que solo en el trato con la gente that only in dealing with the people son cambiados? they are changed? Yo puedo volcarme en una persona. I can invest myself in a person. Invest 1 year, Un año invertirme. 2 years, 2 años invertirme. 4 years. 4 años invertirme. Give to that person the whole revelation, Darle la revelación completa. the whole impartation, Toda la impartición. darle todo el poder, To give them all of the power. meterle mano, Lay hands on them. ministrarle, To minister them. enseñarle todo. Teach them everything. Pero esa persona But that person va a seguir siendo niño will continue to be a child hasta tanto in such a way yo no lo largue a trabajar con gente. that he will not be able to work with people. Porque la gente Because the people va a pulir will polish la parte que yo no pude trabajar. the part that I couldn't work.
¿Usted sabe cuándo sus problemas se vuelven pequeños? Do you know when your problems become small? Cuando usted encuentra gente con problemas más grandes. When you find people that have greater problems. Yo sé que alrededor del mundo I know that around the world, van a haber miles de líderes que van a estar mirando esta enseñanza. there are going to be thousands of leaders that are going to be watching this teaching. El verdadero liderazgo True leadership se pule is polished con la gente. with the people. Ni siquiera Jesús Even Jesus, rehusó trabajar con gente. he neglected to work with the people. Y He hasta, never que, did. y hasta que una persona, And until one person, usted va a decir, no, porque yo soy un evangelista. no, because I'm an evangelist. No, yo soy un maestro. No, I'm a teacher. No, yo soy un profeta. No, I'm a prophet. Si tú no trabajas con gente, If you don't work with people, la revelación va a tocar un techo the revelation will hit a roof y va a parar ahí. and it will stop there. Dios te da gente, God gives you people porque a través de la gente because through the people, Él te entrena. he trains you. Entonces el líder espiritual So the spiritual leader está en la presencia de Dios is in the presence of God y está con el pueblo de Dios. and he is with the people of God. Está en el cielo He is in heaven y está en la tierra. and on earth. No es tan espiritual que nadie lo alcanza, He's not so spiritual that no one can reach him, pero tampoco es tan terrenal que nadie lo admira. but he's also not so earthly that no one can Así como en admire el him. cielo, How in heaven, también en la tierra. also on earth. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Cuando hablamos de un líder espiritual, When we speak of a spiritual leader, tenemos que entender we must understand que el propósito de Dios that the purpose of God nunca le fue revelado a un carnal. was never revealed to a carnal person. Hay aspectos de la voluntad de Dios There are aspects of the will of God que son progresivos that are progressive en la revelación. in revelation. ¿Dónde dice eso? Where does it say it? Dice la Biblia, en parte conocemos, In part we know, en parte profetizamos. in part we prophesy. Ahora vemos en parte, Now we see in part, en parte conocemos. in part we know. Hay aspectos que se van revelando. There are aspects that are revealed. Para esto te llamé, For that's why I called you. para esto te establecí, For this I established para you. esto te traje, For this I brought you. para esto te permití pasar por esto. For this I allowed you to go through this. Pero la voluntad de Dios But the will of God nunca es revelada is never revealed a una persona carnal. to a carnal person. Nunca, Never. nunca. Never. El carnal The carnal person no puede entender lo will espiritual. not understand the spiritual. Solamente el espiritual Only the spiritual puede entender lo will espiritual. understand the Y spiritual. la voluntad de Dios And the will of God no puede ser revelada a un carnal. cannot be revealed to a carnal person. Una persona One person comienza a vivir begins to live el día the day en que descubre su propósito. that he finds his purpose. Una persona empieza a vivir A person begins to live el día en que descubre su llamado. the day they discover their calling. Eso significa This means que hay gente que murió that there are people that died sin nunca haber vivido. without ever living. Yo no puedo dejar una herencia I cannot leave an inheritance de lo que yo no sé que tengo. of what I don't know that I have. Si yo quiero que mis hijos sigan la voluntad de Dios para sus vidas, If I want my sons to continue to go after the will of God for their life, el primero que tiene que asumir la voluntad de Dios para mi vida soy yo. the first one that needs to go for the will of God in my life is Y me. lo que yo active en mí And what I activate in myself será activado en ellos. will be activated in them. Entonces el propósito, So the purpose, diga conmigo el propósito. say the purpose. ¿Cuántos aquí le están preguntando a Dios, How many of you here are asking God, revélame el propósito de mi vida? reveal the purpose you have for my life? Sinceramente les pido. Sincerely, how many of you are asking this? ¿Cuántos todavía están en una búsqueda de ese How many propósito? of you are still seeking your purpose? ¿Has visto una parte? You've seen a part. ¿Has visto una décima? You've seen a decimal portion, Una fracción. a fraction. Pero tú le dices, Señor, But you say, Lord, todavía no lo vi todo. I still haven't seen it all. Todavía no lo sé todo. I still don't know it all. Revélame tu voluntad. Reveal your will to me. Ok, yo quiero decirte algo. I want to tell you something.
Crece en el espíritu Grow in the Spirit, y Dios te lo va a revelar. and God will reveal it to you. Crece en la búsqueda Grow in your y seeking, Dios te va a hablar. and God will speak. Y cuando lo veas, And when you see it, entenderás tu pasado you will understand your y tu past presente. and your present. Podemos conocer el futuro We can know the future de una vida of a life mirando su pasado looking at the past y mirando su and presente. looking at the present. Vemos la mitad de su futuro. We see the half of their future. Moisés Moses fue un libertador was a deliverer antes de ser libertador. before he was a deliverer. Porque primero Because first, fue libre de su propio pueblo. he was delivered from his own people. Recién nacido. First, new as the Lo, newly born. lo ponen en el río. They put him in the river. Sale de su propio pueblo. He leaves his own Sale town. de la propia esclavitud. He leaves from slavery. Años más tarde, A couple years later, él ve que un egipcio he sees that an Egyptian está torturando a un hebreo is torturing a Hebrew man. y sale de él And it comes out of him, ese libertador that deliverer. y mata al egipcio. And he kills the Egyptian. Usted dirá, fue una cosa apresurada. You said it was a rushed thing. Déjeme decirle, Let me tell you, fue la manifestación it was the manifestation del ADN of the que DNA Dios había puesto that God had already en put su espíritu in his spirit desde antes de nacer. from before he was born. Ahora estaba matando a uno. Now he was killing one. Años más tarde Years later, iba a estar matando a millones he was going to kill millions porque él ya era un libertador. because he was a deliverer. Antes de ser un libertador, Before he was a deliverer. tú fuiste llamado un profeta. You were called as a prophet. Antes de ser profeta, Before you were a prophet. fuiste llamado un empresario. You were called a Antes de businessman. ser empresario, Before being a you have been businessman. called a pastor. Has sido llamado un pastor. Before being a pastor, Antes de ser un pastor. fuiste llamado padre de multitudes. You were called the father of multitudes. Aún antes de tener un hijo, Before you even had a natural fuiste child. llamado a cambiar la historia de tu You've familia been called to change the history of your y family. de tu apellido. Your last El name. día que Dios te trajo a esta The tierra, day that God brought you to this earth. dijo, aquí nace el último He said, here the last one is de born una vieja generación of an old y generation. el primero And the first one de una nueva of generación. the new generation. Lo que sea que pasaste, Whatever you went through, lo que sea que viviste, whatever you lived, tienes que interpretarlo you must interpret con los ojos del Espíritu, with the eyes of the Spirit, no con los de la carne. not with the carnal eyes. Deja de llorar, Stop crying. deja de lamerte las heridas, Stop babying your wounds. deja de decirle al Señor, ¿por qué a mí? Stop saying, God, why Y me? dile, Señor, gracias, Say, Lord, thank you. porque a mí Because me, me estás mostrando you are showing me en los hechos de mi vida, in the acts of my life, en los hechos de mi in pasado, the acts of my past, el futuro de mi destino. the future of my destiny. No sé si usted me entiende. I don't know if you're understanding what I'm telling you. En las manos de Dios, In the hands of God, lo peor que te pasó the worst thing that happened to se you convierte becomes, en un instante in an en instant, lo mejor que te pasó. the greatest thing that ever happened. Porque a los que aman a Dios, Because those who love God, todas las cosas all of the things les ayudan a bien, is for the good, conforme a su according to propósito. your purpose. Propósito. Purpose. Pero el propósito, Because of the purpose. vuelvo al punto, I return to the topic. solo es revelado It's only revealed al hombre espiritual. to the spiritual man. El apóstol Pablo dice, The Apostle Paul says, acomodamos we accommodate lo espiritual the spiritual a lo espiritual. to the spiritual. No podemos acomodar We cannot accommodate lo espiritual the spiritual a lo carnal. to the carnal. Toda la escritura, All of the scriptures, te va a ver una proyección you will see a projection de cosas que fueron engendradas en la carne, of things that were birthed in the flesh, personas que fueron engendradas en la carne, people that were birthed in the flesh, ministerios que fueron engendrados en la carne ministries that were birthed in the flesh, y personas y ministerios y cosas and people and ministry and things que fueron engendradas en el that espíritu. were birthed in the spirit. Caín, Cain, carne. flesh. Abel, Abel, en el espíritu. spirit. Abraham, Abram,
en el espíritu. spirit. Lot, Lot, en la carne. in the flesh. Isaac, Isaac, el espíritu. spirit. Ismael, Ishmael, la carne. flesh. Jacob, Jacob, el espíritu. spirit. Esaú, Esau, la carne. flesh. José, Joseph, el espíritu. spirit. Sus hermanos, His brothers, la carne. flesh. Moisés, Moses, el espíritu. spirit. Coré, Corey, la carne. flesh. Josué y Caleb, Joseph and Caleb, el espíritu. spirit. Los otros 10 inútiles, The other 10, la carne. flesh. Samuel, el Samuel, espíritu. spirit. Elí, Eli, la carne. flesh. David, David, el espíritu. spirit. Eliab, su Eliab. hermano Eliab. His brother La carne. Eliab, flesh. David, David, espíritu. spirit. Saúl, Saul, la carne. flesh. Pedro, Peter, el espíritu. spirit. Ananías y Zafira, Ananias, and la carne. flesh. Toda la escritura. All of the scripture, Hay una lucha there is a battle. entre lo engendrado de espíritu What's engendered in the spirit y lo engendrado de carne. and what is birthed in the flesh. Toda la escritura. All of the scriptures, Hay una pelea there is a battle entre lo nacido de espíritu in between what is birthed in the spirit y lo nacido de carne. and what is birthed in the flesh. Paro aquí un momento. And I pause here. Mi vida, My life, en mi vida, in my life, hay aspectos, there are aspects, hay eventos, there are events, hay cosas there are things que engendré de carne, that were birthed in the flesh, cosas things que engendré de espíritu. that were birthed in the spirit. Tu vida, Your life, hay cosas there are things que las diste a luz en la carne that you birthed them in the flesh, y hubieron cosas and there were things que las diste a luz en el espíritu. that you birthed them in the spirit. Usted es un líder de casa de paz, If you are a kingdom house leader no estás prosperando, and you're not prospering, todos corren, everyone is running, todos corren, everyone is running, tú caminas, and you're walking. todos vuelan, Everyone is flying, tú te arrastras, and you're dragging todos yourself. multiplican, Everyone is multiplying, tú estás en tu fuerza. and you're in your own strength. Yo te pregunto, I ask you tonight, ¿estás haciéndolo en el espíritu are you doing it in the spirit o estás haciéndolo en la carne? or are you doing it in the flesh? No me responda. You don't need to respond. ¿Cuáles son las características? What are the characteristics? ¿Les gusta el tema o si no cambiamos? Do you like this topic? If not, we'll switch it up. Podemos volvernos cycli friendly. Nosotros no somos para complacer a los amigos. No quiere cycli friendly, ¿verdad? No seeker friendly here. ¿Cuántos quieren comida? How many of apostólica? you want to be fed? Características Characteristics de un liderazgo en la carne. of a leadership in ¿Cuántos the líderes, flesh. cuántos líderes tenemos aquí en esta noche? How many leaders are here tonight in this house? ¿Cuántos tenemos líderes aquí en esta noche? Levanta How su many mano. leaders? If you're a leader of this house, raise your hand. Ok. Número uno, Number one, cuando estoy en la carne, when I am in the flesh, un indicador an indicator de la carne of the flesh son las motivaciones. are the motivations. Diga conmigo la palabra motivación. Say motivation. ¿Qué te motiva? What motivates you? Porque donde está tu motivación, Because where your motivation is, ahí va a estar tu corazón. your heart will also be. Hay gente que hace las cosas en la casa de Dios There are people that do things in the house of God solo para tener un personaje. just to have a personnel. Gente que sirve, People that serve carrea gente, carga gente y carga gente. and they bring people and people and people Solo para mostrar un número y decir, mira, yo tengo más que vos. just to show a number and say, look, I have more than you. Gente que sirve People that serve para llenar un vacío en su corazón. to fill a void in their heart. Entonces yo te pregunto, So I ask you, ¿qué te motiva? what motivates you? ¿Cuál es tu motivación? What is your motivation? En la motivación In motivation, encontramos la primera revelación del corazón. we find the first revelation of the heart. Número 2, Number two, todo lo que engendres en carne, everything that you birth in the flesh, todo lo que engendres en carne everything that you birth in the flesh y nazca de carne, and is born of the flesh se pudre. will rot. Deje un pollo 3 días fuera de la heladera. Leave a chicken outside of the freezer. ¿Y cómo queda el pollo? And how is it going to wind up?
Que ustedes comen todo en KFC, me vengo para acá. Oh, you guys eat everything. KFC, all. What happened with that chicken? ¿Qué pasa con ese pollo? Even if you put it barbecue sauce, Aunque le pongas salsa de barbecue even if you put onions, y si le pones ajo, even if you put everything, aunque le pongan lo que sea, huele mal. it smells Huele a bad. podrido. It smells rotten. ¿Sabes por qué huele a podrido? You know why it smells rotten? Porque está podrido. Because it's rotten. Porque lo que es de carne Because what is of the flesh, se pudre. it will rot. ¿Y saben lo que hacemos nosotros? And you know what we do? Cuando engendramos de carne, When we birth in the flesh, todo lo que se engendra en la carne, amados, everything that is birthed in the flesh, my no people, dura, will not last. no se afirma, It will not be affirmed. no se establece, It will not be established. no fructifica, It will not bring forth fruit porque fue de carne. because it was of the flesh. Por eso cuando una iglesita se divide, That's why when a little church is divided, Dios no está en ese asunto, God is not in the mix porque nació de carne. because it was birthed in the flesh. Por eso cuando uno se dice, no, es que yo me autonombro pastor, Oh, that's when people, when they auto-name themselves y pastors. 7, 8 rebeldes le siguen, Oh, about 7 or 8 rebellious sheep pero follow esa him. cosa no prospera, And it will not prosper porque ya es un pollo que está fuera de la heladera 3 días. because the chicken is rotten. Nació de carne, It was birthed of the y flesh. lo que nace de carne, What is born of the flesh, carne es. it is flesh. Y todas las cosas de mi vida y de tu vida And all of the things of my life and your life que engendremos en carne that we birth in the flesh y hagamos nacer en carne, and we bring it to life in the flesh, no va a durar. it will not last. Yo te lo digo, no va a durar. I tell you, it will not last. Aunque ofrendes, Although you may sow a seed, aunque diezmes, although you tithe, aunque le des 7 vueltas. although you circle it 7 times. Cuando David tuvo ese hijo con Betsabé, When David had that child with Bathsheba, oró, he prayed, ayunó, he fasted, clamó, he loved her. and he was David. Y él era David. Pero Dios dijo, no, But God said, no, nacido de carne, no. not born of the flesh. ¿Sabes por qué muchas cosas en nuestra vida no funcionaron? You know why many things in our life have not worked? Porque nacieron de carne. Because they were born of the flesh. Los grandes fracasos The greatest failures no fue el diablo, was not the devil. fue la carne. It was because of the flesh. Porque lo que nace de carne, Because what is born of the flesh, carne es. it is flesh. Se lo digo en latino. I tell the Latin people, Aunque le ponga seda a la mona, although you may put a mona queda. although you put a dress on a monkey, it's still a monkey. Aunque le ponga lápiz labial a la mona, Whether you put lipstick on a monkey, sigue siendo mona. it's still a monkey. Amados, My beloved, ¿cuánta gente how many people yo vi con mis ojos? I see with my eyes, Mujeres preciosas beautiful women servían en la casa de that were Dios serving God, en vez de esperar por su tiempo, and instead of waiting their en time, vez de esperar por ese ungido. instead of waiting for their anointed El one, primero que pasó por ahí, the first one that came en, upon their eyes, en un arrebato de carne, in an act of flesh, se casaron, they got married, se fueron, they left, se embarazaron. they became pregnant. Ministerios que yo no vi que se restauraron. Ministries that were not restored, Nacieron de carne. they were birthed of the flesh. Matrimonios que nacieron de carne. Matrimonies that were birthed in the flesh. Iglesias que han nacido de carne. Churches that have been born in the flesh. Un día Cindy Jacobs. One day, Cindy Jacobs. Cindy Jacobs. Cindy Jacobs. Cindy Jacobs. Cindy Jacobs. Está parada en el altar de una iglesia. She's standing on the altar of a church. Cuando va a profetizar, And when she's about to prophesy, se le aparece un demonio. a demon appears. Le dijo, hagas lo que hagas, tú no tienes legalidad aquí. And it tells her, do what you do, you have no legal right Y here. él dijo, pero ¿por qué si yo soy una sierva de Dios? And she says, but why? I'm a servant of God. Y el demonio le dijo, And tú the no de- tienes nada que hacer aquí. And the demon told her, you have nothing to do here. Porque esta iglesia nació de una división. Because this church was born in division.
Hay gente que está acá, There are people that are here. Dios la trajo. God brought them. No, que yo me voy para Colombia, me voy para Colombia, me voy para Colombia, me Oh, voy para Colombia. I'm going to Colombia. I'm going to Colombia. Y le queda acá. And it's stuck here. Engendró en carne. They're birthed in flesh. Y lo que nace de carne, And what is birthed in the flesh, carne es. it is flesh. Gente que va de una ciudad a otra ciudad, People that go from one city to another, de un país a otro país, from one country to de un another, estado a otro estado. from one state to another. Porque otra característica Because another characteristic del carnal of the carnal es que el carnal is that the carnal nunca puede establecerse en nada. will never be able to establish themselves in anything. No puede, They can't. no echa raíces. They don't set roots. Hagas lo que hagas, Do what you do. al carnal no le pone raíces. The carnal will not extend its roots. Otra característica Another characteristic del líder carnal of a carnal leader es que el líder carnal, is that the carnal leader, are you ready for this? ¿estás listo para esto? Are you sure? ¿Seguro? 100% sure. 100%. You wanna hear this? ¿Quieres escuchar esto? La persona carnal The carnal person hace la obra de Dios does the will of God en su fuerza, in their strength, todo en su fuerza. in all of their strength. Por eso se cansa. That's why you get tired. Sirve en la fuerza. They serve in their own Y strength. no hablo de la fuerza del espíritu, I'm not talking about the strength of the spirit, todo en la fuerza humana. everything in their human strength. Cuando tú sirves a Dios en las fuerzas, When you serve God in your strength, en tus fuerzas, in your strength, te cansas. you get tired. Porque tú no puedes llevar en tu cuerpo Because you cannot carry on your body la carga del espíritu. the heaviness of the spirit. Solo el espíritu Only the spirit puede llevar la carga del can espíritu. carry the weight of the spirit. No hay forma There is no way de hacer la obra de Dios to do the works of God en la carne. in the flesh. Porque cuando se hace en la carne, Because when it's done in the flesh, ahí es cuando te recalientas. that's where you get burnt out. Si estás cansado, If you're tired, si estás cansado, if you're tired, si estás agotado, if you're fed up, si estás estresado, if you're stressed out, si la obra de Dios te lleva a eso, if the work of God is taking you to el that, problema no es Dios, God is not the problem. el problema no es su obra, Your work is not the el problem. problema no es la iglesia, It's not the church. el problema es The problem is que tú estás haciendo that you are doing la obra del Espíritu the work of the Spirit en la carne in the flesh, y lo espiritual and the spiritual se acomoda a lo espiritual. accommodates the spiritual. Dígame, diga algo. Say amen. Otra característica, Another characteristic la persona carnal of a carnal person, siempre persigue al espiritual. they will always follow the spiritual. Yo sé que acá no pasa. I know that it does not happen here. Yo sé que eso aquí no pasa, Pero saben, but you know, Dios le había dicho a Abraham, God had told Abram, ¿puedes contar las estrellas del cielo, Abraham? can you count the stars in the heaven? No. No. Así será tu multitud. That will be your multitude. Así será tu descendencia. That will be your descendants. Incontable. Uncountable. ¿Puedes contar la arena del mar? Can you count the grains of sand? Así será tu descendencia. That's how your descendants will be. Incontable. Uncountable. La visión. The vision. Dios le habla a través de una visión. God speaks through a Y vision. dijo, mira, And he says, look, mira, look, mira. look. ¿Puedes contarlo? Can you count it? 1, 2, 8, 9, 9,000, 9,010. 1,000. No, no puedo, Señor. No, I can't, Lord. Así serán. That's how it will be. Así serán. That's how it will be. Esos serán. That will be. Pero viene Sara, But Sarah comes, el consejo carnal. the carnal advice. El consejo carnal. The carnal advice. Abraham, Abram, hazlo en tu fuerza. do it in your strength. Aquí está Agar, mi sierva. Here is my servant. Llégate a ella Go upon her y dame un hijo. and give me a son. Y entonces Abraham, So Abram, por el consejo de Sara, because of Sarah's advice, engendra un Ismael. he birthed an Ishmael.
¿Quién perseguiría a Isaac? who would pursue Ismael. Isaac. ¿Quién, Ishmael. quién es el enemigo de Israel hasta el día de hoy? Who is the enemy of Israel today? Ismael. Ishmael. Miles de años después, Thousands of years later, lo que fue engendrado en carne what was birthed in flesh continúa persiguiendo will continue to pursue a lo que fue engendrado en el espíritu. that which was birthed in the spirit. Todo lo que engendres en carne Everything that you birth in the flesh será una lanza will be a dart que tratará de matar that will try to kill a tu Isaac, your Isaac. a lo engendrado en el espíritu. That was which was birthed in the spirit. Usted puede matar a Ismael You can kill Ishmael y no va a resucitar and he won't resurrect porque es carne. because it's flesh. But you can kill your Isaac Pero puedes matar tu Isaac and you can be 100% sure y puedes estar 100% seguro that will be resurrected que él va a resucitar because he's born in the spirit. porque fue nacido en el espíritu. I said because he's born in the spirit. Porque fue nacido en el espíritu. Señor, te entrego el ministerio. God, I give you the ministry. El Señor te dice, And the Lord tells you, te lo quito, I remove it, pero ahora te lo doy más grande but I give you a bigger one porque fue nacido en espíritu. because it was birthed in the spirit. Te doy mis hijos, I give you my children. te los pido, I ask them, pero te los devuelvo but I will return them to porque you fueron nacidos del espíritu. because they were birthed in the spirit. Tú puedes morir You can die a todo lo que es nacido del espíritu to everything that was birthed in the spirit porque es 100% seguro because you better believe que si 100% fue nacido del espíritu, that if it was birthed in the spirit, si fue nacido del espíritu, if it was birthed in the spirit, ¿por qué Abraham pudo sacrificar a su hijo? why could Abram sacrifice his son? ¿Por qué no sacrificó a Ismael? Why didn't he sacrifice Ishmael? ¿Por qué sacrificó a Isaac? Why did he sacrifice Isaac? Porque Isaac era nacido de espíritu. Because he was born of the spirit. Y todo lo que es nacido de espíritu, And everything that is born in the spirit, aunque muera, although it may aunque die, muera, although it dies, aunque muera, although it dies, he will be raised up. será resucitado. Pero lo que engendres en carne But what you birth in the flesh no va a resucitar. will not resurrect. Porque Dios no tiene interés en resucitarte eso. Because God doesn't want to resurrect that. Dios tiene interés en circuncidarte He eso. wants to circumcise you there. Así que no le digas, Señor, yo te presento mi desobediencia So don't say, God, I Co- present to you my como un disobedience sacrificio vivo. as a living sacrifice. Porque Dios no te lo va a resucitar. Because God is not going to revive it. Un día vino una mujer y me dijo, One time a lady said to me, doctor, por favor, ore por mí. Doctor, please pray for me. Estoy empezando un negocio. I'm starting a business. Estoy comenzando una I'm inversión. starting an investment. Y necesito que usted me bendiga. And I need you to bless me. Y yo le pregunté, ¿y qué vas a hacer? And I asked her, well, what are you going to do? Bueno, un hospedaje. Well, I'm going to do a stay home. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? ¿Cuál es tu inversión? What is your investment? Yo puedo orar por ti, I can pray for you, pero dime la verdad. but tell me the truth. Bueno, la verdad Well, the truth is, es que es un motel. it's a motel. Pero no un motel como los que hay aquí en Estados Unidos. But not a motel like there is here in the States. Un motel casi un prostíbulo era lo que It's estaba. a motel, almost like a prostitution house. Y ella quería que yo le bendiga el negocio. And she wanted me to bless her business. ¿Y sabe qué? And you know what? Esa persona That person puede ser rica por ese negocio, could be rich because of that business, pero jamás va a ser próspera. but she will never be prospered. Y mira el tiempo, And look at the time, sus hijos, her children, su salud her mental, her mental health, su salud emocional, her emotional health engendró en carne, was birthed in the flesh. va a tener en carne, It will be given to flesh. va a cosechar en She carne. will reap flesh. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Otra característica, Another characteristic, lo que es nacido en carne what is birthed in the flesh. Pastor, yo quiero saber porque cuando ministro I want to know, Pastor, because when I minister, la gente no recibe.
Why people don't receive? Porque cuando ministro, Why do when I minister, la gente no es transformada? people are not transformed? ¿Por qué tienen esa cara Why do they have that face de pez con limón, that they're sucking on a lemon, pescado al limón con ajo? that they're eating a fish filled with lemon and onions? ¿Por qué predico y nadie hace nada? Why do I preach and nothing happens? ¿Qué pasa? What happens? ¿Quieres saber qué pasa? You want to know what happens? No tienes peso. You have no weight. Y donde no hay peso, And when there is no weight, donde no hay peso, where there is no weight, no hay respuesta. there is no answer. Y donde no hay respuesta, And where there is no answer, no hay transformación. there is no transformation. Solamente un corazón es cambiado Only changed hearts donde hay un peso de gloria. is where there is the weight of glory. Porque la Biblia dice Because the Bible que says somos transformados that we are transformed de gloria from glory en gloria, to glory, en gloria from glory en gloria. to glory, Como en un espejo, like a mirror. somos transformados We are transformed de gloria from glory en gloria. to glory. La transformación Transformation solo viene only comes donde hay un peso. where there is a weight. Pero si tú no ves resultados, But if you don't see results, porque no hay peso. it's because there is no weight. Y cuando un líder ministra en la carne, And when a leader ministers in the flesh, puede tener gritos, they can yell, puede tener emoción, they can have emotions, pero no hay cambio but there is no change y no hay transformación. and there is no transformation. ¿Sabes cómo yo veo ahora muchos predicadores pentecostales? You know, I see a lot of Pentecostal preachers now. Gritan They yell, y dice la gente grita, aleluya, gloria a Dios, and gloria then a people Dios, yell, hallelujah, glory to God. pero no hay cambio But there is no change porque no hay respuesta. because there is no answer. Cuando estuvo Elías When Elijah frente a 450 profetas de Baal, was before 450 prophets of Baal, toda la mañana the whole morning estuvieron sacrificando, they were sacrificing, gritando, yelling, sangrando. they were bleeding. No hubo fuego. There was no fire. ¿Saben por qué? You know why? Porque no había peso. Because there was no weight. Y Elías And Elijah, le mojaron el sacrificio, they wet the sacrifice, así como hoy critican a la iglesia apostólica just how they criticize the apostolic church y profética and the prophetic church, y le tiran agua al sacrificio. and they try to dump water on the sacrifice. Pero aunque le tiren agua al sacrificio, But I don't care how much water they throw. aunque le tiren agua al sacrificio, Although they may throw water, el fuego va a caer. the fire will fall. Usted puede pasarse todo el día You can go through the whole day criticando, criticizing, hablando mal, speaking wrong, murmurando, murmuring, juzgando si es de Dios, no es de Dios. playing around if it's really God or not. Pues yo te aseguro But I can assure you que si ese es tu corazón, that if that is your heart, puedes pararte a enseñar you can stand and teach y a predicar and preach, y ni los demonios te van a querer oír. and not even the demons are going to want to hear Ni you. el diablo va a estar ahí. Not even the devil's going to be there. Porque nadie es transformado Because no one is transformed donde no hay peso where there is no weight y donde no hay temor de and where Dios. there is no fear of the Lord. Y cuando un líder And when a leader no ve resultados, does not see results, tenés que preguntarte, you need to ask yourself, ¿con qué peso estoy llegando? with what weight am I coming? Yo esta semana This week, tuve esta carga. I had such a heavy burden. Estuve orando para estar con ustedes. I was praying to be here with you. Estuve ayunando para estar con I was ustedes. fasting to be here with you Porque vine consciente because I came and I was knowledgeable, del nivel de demanda que iba a tener aquí. knowing the level of demand that I would have here. A mí Dios ya me avisó a lo que Él me traía. God had already told me why He was bringing me here. Otra cosa Another thing, sobre el líder carnal. over the carnal leader, Las cosas carnales the carnal things se gestan en la emoción.
they dwell in emotions. Cuando una persona When a person es emocional, is emotional, va a tomar decisiones emocionales. they will make emotional decisions. Pero cuando una persona es espiritual, But when a person is spiritual, sabe they know escuchar la voz de Dios. to hear the voice of God. Otra característica Another characteristic del líder carnal of a carnal leader es que el carnal, is that the carnal, en la carne, in the flesh, las cosas nacidas de carne, the things born of the flesh, Dios no tiene un compromiso de bendecirlas. God, there is no commitment from God to bless that. En otras palabras, In other words, lo carnal the carnal nunca podrá ser acelerado. can never be accelerated. Lo carnal The carnal nunca podrá ser empoderado. never will be empowered. Lo carnal The carnal no puede ser ungido can never be anointed porque es carne. because it's flesh. Y lo que es nacido de carne, And what is born of the flesh, carne es. it is flesh. Creo que ya hablé mucho esta tarde. I think I've spoken a lot. Llegó un momento que le haga una pregunta There comes a moment where you ask a question. sobre lo que venimos hablando. According to what we have spoken, ¿Cuántas cosas en tu vida how many things in your life han sido engendradas en carne? have been birthed in the flesh, Y hoy te están dando problemas. and today they are causing you problems? Hoy son tu dolor de cabeza. Today they are your headaches. Hoy son tu peor miedo. Today is your greatest fear. Hoy son tu peor retraso. Today is your greatest opposition Porque fueron engendradas en carne. because it was birthed in the flesh. Deja de pedir oración. Stop asking for prayer Porque la carne siempre será carne. because the flesh will always be flesh. Y aunque ores toda tu vida, And all you pray your whole life, lo engendrado de carne that which is birthed in the flesh es carne. is flesh. La única manera The only way de que eso cambie for that to change es la palabra de Dios que dice: is the word of God that says haced morir en vosotros to cause in you to die las obras de la carne. the works of the flesh. Cuando mueras, When you die, cuando mueras when you die a lo carnal, to the flesh, ese día, that day, Dios va a activar tu vientre God will activate your womb para que engendres for you to birth nuevas cosas, new things. pero en el espíritu. But in the spirit, Deja de engendrar Ismaeles. stop birthing Ishmaels. Deja de dar a luz Ismaeles. Stop birthing Ishmaels. Deja de caminar en desobediencia. Stop walking in disobedience. Deja de caminar en rebelión. Stop walking in rebellion. Deja de ser sabio en tu propia opinión. Stop being knowledgeable in your own opinion. Y empieza a decirle al Señor: And begin to tell the Lord, prefiero un Ismael, un Isaac, I prefer one Isaac antes que 1000 Ismael. before 1,000 Ishmaels. Dame mi Isaac. Give me my Isaac. 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 Hablé de lo carnal. I spoke of the carnal. Voy a hablar de lo espiritual. Now I'm going to speak of the spiritual. Diga conmigo la palabra eternidad. Say eternity. Más fuerte. Come on, stronger. Say eternity. Más fuerte. Stronger. No podemos separar We cannot separate el espíritu the spirit de la eternidad from eternity, ni la eternidad nor eternity del espíritu. from the spirit. Porque todos fuimos Because we were all creados created en la eternidad, in eternity, con eternidad with eternity, y para la eternidad. for eternity. Eclesiastés 3:11 Ecclesiastes 3:11 dice: says, todo lo hizo hermoso en su tiempo everything was made glorious in its y time, puso eternidad and eternity was en el established corazón del hombre. in the heart of man. Las cosas espirituales The spiritual things nacen, crecen en el corazón, grows in the heart, crecen en el vientre espiritual grows in your spiritual womb, y vienen a darse a luz and they are birthed bajo una atmósfera under an y atmosphere bajo una unción and under an anointing, apostólica an apostolic y profética. and prophetic anointing. Voy a enseñarle algo. I'm going to teach you something. Lo profético The prophetic no sirve de nada means nothing si en algún momento that if in one moment no transiciona you don't transition a lo apostólico. to the apostolic. ¿Por qué? Why?
Porque dice la palabra de Dios. Because the word of God says, Dijo Dios, God said, sea la luz. let there be light. Y fue la luz. And the light was. Y vio Dios And God saw que la luz era buena. that the light was good. Lo profetizó He prophesied it y lo trajo a la luz. and brought it to light. Lo profético The prophetic anuncia lo apostólico. announces the apostolic. Cuando viene lo apostólico, When the apostolic comes, lo profético the prophetic anuncia announces un nuevo nivel de lo a apostólico. new level of the apostolic. Cuando viene un nuevo nivel de lo apostólico, When there is a new level of the apostolic, lo profético the prophetic anuncia announces un nivel más grande de lo a apostólico. greater level of the apostolic. Y todo el tiempo, And all of the time, lo profético the prophetic llama a lo apostólico. calls the apostolic. Pero si yo hago lo profético But if I do the prophetic y no doy lugar a lo apostólico, and I don't pave way for the apostolic, entonces son palabras, then they are words, pero no hay hechos. but there are no acts. Y usted no va a encontrar, And you will find, después del libro de Juan, after the book of John, hay un libro. there is a book. In that book, En ese libro it's called Acts. se llama Hechos. No se llama profecía de los It's apóstoles, not called prophecies of the apostles, porque ya era el cumplimiento. because it was already the fulfillment. Era hechos de los It apóstoles. was the acts of the apostles. Lo profético The prophetic anuncia announces lo que viene. what is coming. Lo apostólico The apostolic ejecuta. Y executes. cuando ejecuta, And when it executes, Dios dice, God says, aquí viene here it comes, otra orden profética. another prophetic order. Juan, John, lo profético. the prophetic. Jesús, Jesus, lo apostólico. the apostolic. Juan el Bautista, John the Baptist, la palabra, the word, anunciando el camino. announcing the way. Viene Jesús, Jesus comes, los milagros, the miracles, los hechos. the signs. Vayan y díganle a Juan Go tell John que el ciego ve, that the blind see, que el sordo oye, that the deaf que hear, el evangelio del reino that the gospel of the kingdom es predicado. is preached. Yo tengo que profetizar, I must prophesy. pero tarde o temprano But sooner or later, lo profético transiciona the prophetic y transitions viene lo apostólico. and the apostolic comes. Y escuche bien, And listen, Jesús muere Jesus dies y resucita, and he resurrects. pero cuando resucita But when he resurrects, ya no vemos más tantos milagros. we don't see that many more miracles. ¿Qué hizo Jesús ahora? What did Jesus do now? Viene como un profeta, He comes as a prophet, porque la iglesia de los hechos because the church of the Acts era la iglesia que iba a ejecutar was the church that was going to execute nuevos milagros, the new miracles, nuevos niveles, the new levels, nuevas cosas. new things. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? Entonces, So, cuando algo es nacido del Espíritu, when something is birthed in the Spirit, va a permanecer. it will prevail. Diga conmigo, va a permanecer. Say with me, it will prevail. Dice la palabra, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. The Diga word of conmigo, God para siempre. Says that the word of God will prevail forever. ¿Qué permanece? What does it? What prevails? ¿Qué permanece? What prevails? ¿Qué permanece? What prevails? Todo lo que engendres en la emoción no va a permanecer. Everything that you birth in your emotions will not prevail. Pero todo lo que engendres bajo la palabra But everything you birth under the word va a durar, will va a last, permanecer, will prevail, porque estás parado sobre la roca. because you're standing upon the rock. El líder espiritual The spiritual leader no tiene motivaciones egoístas. has no emotions that are egotistic. El carnal es un niño espiritual, The carnal is a spiritual child, pero el maduro, but he who is mature, el espiritual, the spiritual man, siempre always está para servir a otros. is there to serve others. Porque hay algo que el espiritual sabe, Because there's something that the spiritual man knows, que más bienaventurado es dar and it's blessed for him to give que recibir. than to receive. Cuando yo obedecí a Dios, When I obeyed God de ir a naciones to go to the nations donde había que pagarse todo, where I had to pay everything gastar y gastar y gastar, and spend and spend and spend, sembrar y sembrar y sembrar. and to sow, sow, and sow. 4 veces fui a África 4 times I went to Africa, y las 4 veces a sembrar, and the 4 times to sow, a sudar, to sweat,
No le digo a pasar necesidades, pero sí a pasar incomodidad. I'm not saying that I was needing, but I was uncomfortable. Estuve predicando en países bajo dictaduras militares. I was preaching in countries under military dictatorship. Iglesias en el medio de la selva. Churches in the middle of the jungle. Caminar 6, 7, 8 kilómetros para llegar a ese lugar. Walking 6, 7, 8 miles to reach that place. Pero fui But I went porque el Espíritu me dijo. because the Spirit told me. ¿Y saben qué pasó? And you know what happened? Siempre que volvía, Every time I would return, más puertas se abrían. more doors would open. Sembraba donde Dios me I decía, would sow where God would tell me to. cosechaba donde yo no había sembrado. I would reap where I didn't sow yet. Hay un aspecto de la cosecha There's an aspect of reaping, que es sobrenatural. of the supernatural harvest. Cuando el siervo malo y negligente When the servant, no multiplicó los talentos, he did not multiply the talents. el Señor le dijo, The Lord told him, tú sabías you knew que yo planto that I plant y cosecho and I reap donde no planto. where I don't plant. Cuando el líder espiritual When the spiritual leader siembra, sows, estate seguro you better be sure que va a cosechar, that he's going to reap, y a veces no siempre de donde sembró. and maybe not always where he planted. Pero el que ama a Dios But he who loves God pone la gente primero, puts the people first, porque la gente sabe, because the people know, el líder sabe the leader knows que va a haber cosecha. that there will be a harvest. El espiritual The spiritual no es egoísta. he's not egotistic. Levante su mano y diga, yo no soy egoísta. Say, I am not selfish. En mi vida, In my life, quiero que le mire que está al lado y diga, en mi vida I want you to look at the person next to you, say, no hay in my life, ni una gota, there is not one drop, pero ni una gota not one drop de egoísmo. of selfishness. Ahora séllele la palabra o hágale algo ahí. Go ahead and elbow them. Diga conmigo, yo no soy egoísta. Say with me, I am not selfish. ¿Usted trabaja con gente? You work with people, Porque usted no es egoísta. it's because you're not selfish. Porque si usted es egoísta, Because if you were selfish, usted no estuviera aquí hoy. you wouldn't be here today. El líder espiritual The spiritual leader, gesta he gestures y hace nacer las cosas and he brings forth, he births the en things la intimidad con Dios. in intimacy with God. Las cosas espirituales, The spiritual things, las más grandes, the greatest things, se gestan they are birthed en la presencia de Dios. in the presence of God. El líder espiritual The spiritual leader contiene un manto de provisión. carries a mantle of provision. Cuando usted es espiritual, When you are spiritual, usted va a experimentar abundancia. you will experience overabundance. Créame. Believe it. Porque al espiritual Because he who is spiritual, Dios le puede confiar riqueza. God can entrust riches to him. ¿Se puede comenzar en la carne? Can you start in Perdón. the flesh? Perdón, ¿se puede comenzar en el espíritu Can you start in the spirit, I meant, y acabar en la carne? and finish in the flesh? Sí se puede. Yes, you can. Saúl Saul comenzó bien, started off well. terminó mal. He finished bad. Usías Uzziah comenzó bien, started well. terminó mal. Finished bad. Salomón Solomon comenzó bien, started well. terminó mal. Finished bad. Ezequías Ezekiel comenzó bien, started well. terminó mal. Finished bad. Se puede. Yes, it is possible. ¿Y en qué parte una persona In which part can a person que comenzó en el espíritu that started in the spirit acaba en la carne? finish in the flesh? Cuidado, Be very careful. que muchos aquí Many here, todavía no están en la carne, you're still not in the flesh, pero van a identificar cosas que yo voy a hablar aquí. but you're going to identify with things that I'm going to speak. Cuidado, Be careful. cuidado. Be careful. Al diablo no le importa el carnal. The devil doesn't care about the carnal. Al diablo le importa tirar al espiritual. He cares to attack the spiritual. Porque el espiritual representa un peligro. Because the spiritual is a threat. Porque ora, Because they pray. porque sirve a la gente, Because they serve the people. porque está bajo autoridad. Because they are under authority. Carnal piensa que el diablo lo atacó. The carnal thinks that the devil attacked them.
La gente más carnal es la que todo el tiempo dice que el diablo la atacó, que el The diablo la most atacó. carnal people are the ones that always say that the devil always attacked them. El diablo no te va a mandar ni un demonito chiquitito si sos carnal. The devil is not even going to send you a midget Quédate demon. tranquilo. Stay calm. Hay gente que no necesita al diablo. There are people that don't need the devil. Se tienen a sí mismos. They have themselves. No, que el diablo vino, no, que el diablo... No. No, the devil this, the devil that. No. En primer lugar, que Satanás no tiene tantos demonios como pensamos. Satan doesn't have as many demons as you think. Si Satanás va a querer tirar a alguien, If Satan wanted to attack someone, siempre va a ser al ungido, he's always going to be the anointed one. a la ungida. The anointed one. Pero no al que no está haciendo nada. But not the one who's not doing anything. Entonces, So, se puede empezar en el espíritu you can start in the spirit y terminar en carne. and finish in the flesh. Sí se puede. Yes, you can. ¿Cómo? And how? Por tres razones. For three reasons. Número uno, Number one, por el desenfoque. because of your lack of focus. Cuando pierdes de vista When you lose sight, lo que Dios te mostró, what God has shown you, vas camino a perderte. you're walking to lost. Y no estoy hablando de perderse en el infierno, And I'm not talking about being lost in hell. pero qué feo estar perdido. But how terrible it is to walk lost. Bueno, ahora tenemos GPS, ¿verdad? Oh, we have GPSs now, right? Pero ¿se acuerdan la época de los mapas? But remember in the maps age, ¿Cuánto alguna vez se perdieron con un mapa? how many of you have ever Por gotten favor, lost sea bien sincero. with a paper map in your Era una hand? cosa fabulosa porque el mapa era así, había que doblarlo y abrirlo y abrirlo. It was tremendous because you had to open the map and y- open and open. Y casi siempre la esposa la que va mirando el mapa, ¿verdad? And always your wife was the one holding the map. Pero resulta que estaba mirando el estado de Alabama y ellos estaban en Nueva York. But they were in New York and she was looking at the map of Alabama. Y le dice, no, para viejito, pero nosotros estamos en Argentina. And she said, but wait a minute, we're in Entonces, Argentina. doblábamos el mapa, We would fold the map, lo doblábamos mal. we folded wrong. Qué feo estar perdido. You're lost. Y encima cuando uno está perdido, When someone is lost, todas las calles parecen iguales. all of the streets look the same. Me acuerdo una vez iba a predicar a una iglesia en Guatemala. I remember I was going to go preach at a church in Guatemala. ¿Cuánta gente de Guatemala hay aquí? How many people from Guatemala are here? Preciosa Guatemala. Precious Guatemala. Y había que ir a una montaña And we had to go up to a mountain. y paramos porque no sabíamos dónde estábamos. And we stopped because we had no idea O where mejor we dicho, were. y no tampoco a la iglesia. Le preguntamos a una persona, We asked the person, ¿usted sabe dónde queda tal parte? do you know where this area is? Bueno, gracias. No, dice, espere. She's like, no, wait. Y me hace así. She said, she goes like this. No sé. I don't know. ¿Y usted sabe qué? And you know what? Hay gente que si hoy le preguntas dónde está, There's people that if you ask them, where are you? no sabe. They have no clue. ¿En qué etapa de tu vida estás? And what era of your life are you in? No sé. I don't know. ¿En qué etapa de tu asignación te encuentras? And what stage of your assignment are you in? No sé. I don't know. ¿Qué parte de tu ministerio estás? And what stage of your ministry are you in? No sé. I don't know. ¿Cuántos años tenés? How old are you? 70 y 70, 80, 80, 50. 50. ¿Cuánto tiempo te queda? How much time do you have left? Y encima te responde y dice, no, es que yo estoy esperando el tiempo de Dios. Oh no, I'm waiting for the time of God. El tiempo de Dios ya llegó hace rato. The time of God has been here a long time ago. Cuidado que otro te lo arrebató. Be careful that someone didn't take your Cuidado. time. Cuidado. ¿Por qué más se puede perder?
How else can we lose? Ir del espíritu y terminar en la carne. By going from the spirit and winding up in the flesh. Número uno, por el desenfoque. Because of your lack of focus, number one. Miren, lo más triste para mí The saddest thing for me es ver cristianos desenfocados. is to see Christians that have lost focus. Bueno, es que a mí me gusta la danza, I like to dance, pero también quiero irme a hacer un acto profético a África. but I want to go dance and do a prophetic act in Africa. Y el próximo mes voy a ir a California para que Bill Johnson me ponga las manos. And next, I'm going to go to California so I can get hands laid on me. Y estuve buscando en YouTube unas predicas del apóstol tal y tal. Oh, and I was on YouTube looking at preachings from Apostle Y so-and-so. si se puede, sabe que yo quiero grabar un disco, apóstol. And I want to record a record. Está desenfocado. Lack of focus. Busca alimento en todos lados. They look for nourishment everywhere they can. No come el buffet que tiene en su casa. They don't nourish themselves from the plate in Está, their house. está desenfocado. They have lost focus. El otro día vi una paciente junto a mi esposa. The other day there was a patient with my wife. Se anotó como una emergencia, She signed up as an emergency. una cosa urgente. It's an urgent matter. Yo veo una niebla. I see fog. Y mi esposa le miró en los ojos y dijo, ¿usted está bien? My wife looks at her and she says, "You're fine." Le revisó, le chequeó, le hizo fondo de ojo, le dilató las pupilas como un gato, quedó bien. She dilated her pupils, she checked her Dice, eyes, everything. señora, ¿usted está bien? And my wife tells her, "Ma'am, you're fine." No, dice, pero yo veo niebla. And then the lady says, "No, I see cloudy." Dice, a ver, póngase los lentes. And she says, "Okay, put on your glasses." Y se pone los lentes, She puts on the glasses acá, halfway acá. on the tip of her nose. El calor de la nariz And the breath of her nose le empañaba los lentes. was fogging up her glasses. Le subió los lentes, She lifted up her glasses, se los limpió cleaned them off, y terminó la niebla. and there was no more cloudiness. Eso es una persona desenfocada. This is a person with lack of focus. Número dos, Number two, una persona puede terminar en la carne a person can wind up in the flesh cuando se asocia con personas equivocadas. when they associate with people of the flesh. Con quien andes, Who do you hang with? mira bien el fruto. Look at their fruits. Porque cuidado, Be careful. cuidado, Be careful. cuidado que esa persona Be careful that that person te quita del espíritu. removes you from the spirit. Cuidado. Be careful. No, pero es un buen hermano. No, he's a good brother. Hay que amar a todos. We have to love everyone. Hay que querer a todos. We have to embrace everyone. Jesús solo estuvo con 12. Jesus was with 12. Si hubieran sido 13 se desenfocaba. If it was with 13, he would have lost focus. Y era Jesús. And he was Jesus. Cuidado con quien camines. Be careful who you roll with. Porque hay personas que aparentan ser espirituales. Because people that appear to be spiritual, Pero usted sabe que la cizaña but you know that those things es igual al trigo. thorns are just like weeds. Pero nadie come cizaña. No one eats them. Solo comemos trigo. We eat wheat. ¿Sabe cómo usted sabe que una persona es de bendición? Do you know how you know that a person is of blessing? Porque el espiritual Because he who is spiritual es como un pan. Es como un bread. is like bread. Es como un bread. Como un pan. Siempre puedes comer lo que él tiene. You can always eat what he has. La gente espiritual Spiritual people, siempre está alimentando. they're always nourishing. Aunque estés en un restaurante contando un chiste, Although you're in a restaurant cutting jokes, te bendice su alegría. their joy blesses you. Se puede comer. You can eat it. Tú te alimentas de la gente espiritual. You're nourished by spiritual people. El trigo se come, You eat wheat, pero nadie hace pastel de cizaña. but no one makes a cake of Imagínense thorns. que yo le invito a almorzar a mi casa en Paraguay. Imagine if I invite you to my house to eat in Paraguay, Yo le digo, ve, le preparé la mesa acá. and I say, "Look, I prepared the table for Usted me va you." a decir, pastor, ¿qué vamos a comer? And you say, "Pastor, what are we going to eat?" Puré de cizaña. We're going to eat
A burger with thorns. No se come. You don't eat that. Así que cuidado con quien estés. So be careful who you are with. Cuidado con quien caminas. Be careful who you walk with. Cuidado con la gente Be careful the people que parece trigo. that look like wheat. Pero si quieres alimentarte de esa persona, But if you want to be nourished by that person, no tiene nada para they darte. have nothing to give you. Nada, Nothing. nada. Nothing. Más que un testimonio de por ahí por el año 74. Maybe a testimony from 1972. Y habla bonito, And they speak very eloquently, pero estás desenfocado, mi hermano. but they have lost focus. Ten cuidado. Be careful with those people. Así que yo puedo estar en el espíritu So I can be in the spirit y asociarme con un Lot. and associate with a Lot. Y Lot And Lot siempre elige Sodoma y Gomorra. always chooses Sodom and Gomorrah. Lot Lot camina por lo que ve, walks for what he sees, no por lo que ve. not for what he doesn't Por see. lo que oye, For what he hears, no por lo que oye. not for what he hears. Por lo que toca, What he touches, no por lo que toca. not by what he touches. Por lo natural, But for the natural, no por lo espiritual. not the spiritual. Sé muchas personas, Many people, yo las vi, I saw them, tremendos ministerios, tremendous ministries, tremendo potencial. tremendous potential, Pero Jezabel los agarró ahí but Jezebel grabbed them y se desconectaron. and they were disconnected. Y número 3, And number 3, ¿por qué más puedo pasar del espíritu a la carne? how is it possible to go from the spirit to the flesh? Por causa de una desconexión. Because of a disconnection. Si me desconecto, If I get disconnected, me vuelvo un pollo I become a block of chicken fuera de la nevera. outside of the freezer. Usted no quiere ser eso, ¿verdad? You don't want to become that. Y por último, And lastly, ¿cuándo puedo pasar del espíritu a la carne? when do I pass from the spirit to the flesh? Cuando Dios te dijo When God told you que era tiempo de transicionar that it was time to transition y no transicionaste. and you didn't transition. Que era tiempo de dar That it was time to give y no diste. and you didn't give. Que era tiempo de hacer When it was time to do y no hiciste. and you didn't do. Te dijo que era tiempo de ir, He told you it was time to go no fuiste. and you didn't go. ¿Y saben qué pasa? And you know what happens? Nos volvemos carne, We become flesh. nos volvemos naturales, We become natural porque nos quedamos fuera because we remain outside del lugar espiritual of the spiritual place al que Dios nos llamó a estar. to which God had called us to be. ¿Cómo puedo ser uno que camina en el espíritu? How can I be someone who walks in the spirit? Juan capítulo 3, John chapter 3, dice la palabra de Dios. the word of God says, Lo que es nacido de carne, what is born of the flesh. versículo 6, lo que es nacido de carne, Verse 6, carne es. what is born of the flesh, it is flesh. Y lo que es nacido de espíritu, And what is born of the spirit, ¿qué es? what it is. Siguiente versículo, el 7. Verse 7, No te maravilles de que te dije necesario nacer de nuevo. Porque ¿qué dice? El viento sopla de donde quiere verse 8. y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Mira lo que dice. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo se engendran las cosas espirituales? How are spiritual things birthed? Diga conmigo el viento. Say with me, the wind. Diga el viento. Say the wind. Sopla de donde quiere It blows from wherever y oye su voz. and hears his voice. Escucha esto. Listen, Las cosas the espirituales spiritual things se engendran are birthed a partir de la voz de Dios.
through the voice of God. Nada puede ser engendrado Nothing can be birthed fuera de su sonido. outside of his sound. Por eso siempre que Dios va a hacer algo, That's why every time God is going to do something, lo anuncia, He announces lo it. dice, He says lo it. establece. He establishes ¿Para it. qué? For what? Porque Él está buscando Because He is seeking uno que le crea one person to believe y Him le preste su vientre and loans Him the y womb le diga, and to say, tomo la palabra, I take the word, me embarazo de la I palabra, embrace the word, me impregno de la I palabra. become pregnant with the word. El viento The breath, the wind blows. sopla de donde viene It blows from wherever He y comes. oye su voz, And He hears His oye voice. su voz, He hears the voice. oye su He voz, hears the voice. oye su voz. He hears the voice. Lo peor que le puede pasar a un cristiano The worst thing that can happen to a Christian es nunca haber oído la voz de is Dios. to never have heard the Y word hay of God. gente que muere, And people that die, nunca escuchó a Dios. they never heard God. ¿Por qué Dios te habla? Why does God speak to you? Porque todo lo que Él hace, Because everything He does, todo lo que hizo everything He did, y todo lo que hará and everything He will do será a través de un hombre will be through a y man de una mujer and a woman que se atreva a creerle, that dares to believe que Him, se atreva a that creerle. dares to believe Him. La voz de Dios The voice of God siempre te va a quitar de la comodidad, will always remove you out of your comfort zone. siempre te va a quitar de tu confort. Will always move you out of your comfort zones. It will always push you up outside of your limits, Te va a empujar más allá de tus límites, outside of your comfort zone. más allá de tu zona de confort. Alguien tiene que decir amén en esta noche. Somebody needs to say amen in this house. ¿Cuánto tiempo llevas How long has it been que Dios no te habla, that God hasn't spoken to que you, Dios no te dice, that God hasn't told que you, Dios no te empodera, that God hasn't empowered que you, Dios no te visita? that God hasn't visited you? ¿Cuánto tiempo llevas How long has it been sin oír la voz? without hearing the voice? Solo la voz, Only the voice, solo la voz only the voice te hará espiritual. will make you spiritual. Espiritual Spiritual no es ser legalista, is not to be no es legalistic, no es ser religioso, no is to be religious, no es ser místico. not to be mystical. El hombre espiritual The spiritual man es uno is one que oye la voz, that hears the voice. presta su He vientre gives his womb y le dice, and says, heme aquí, here I am. heme aquí. Here I am. El Señor me dijo, The Lord told me, hay mucho pueblo there's many people que necesita volver a escuchar mi voz. that need to hear my voice once again. Y esta noche Tonight, yo quiero activarte I want to activate you para que tus oídos se abran, so that your ears may be opened, para que tus ojos se abran. so that your eyes may be opened. Quisiera seguir toda la noche, I would like to continue all night long, pero ya pasó el tiempo. but time has come. Y en este momento And in this moment, yo quiero saber I want to know cuántos de ustedes aquí how many of you here dicen, pastor, can say, Pastor, llevo tiempo sin oír la voz de Dios. it's been a long time since I heard the voice of God. Número 2, Number 2, ¿cuántos aquí how many of you here han estado luchando have been battling contra un Ismael against an Ishmael, o por engendrar un Ismael? or you birthed an Ishmael? ¿Cuántos aquí How many of you han estado haciendo have been doing la obra de Dios en su fuerza? the work of God in your flesh, ¿Cuántos aquí in your strength? llevan tiempo How many of you, it's been a while, en la fuerza? in your own strength? Y esta noche dice, yo quiero oír la voz de And Dios. tonight you say, I want to hear the voice of God. Tomo esta palabra para mi I vida. grab this word, I take this word Tomo for esta my palabra life. para mi I vida. take this word for my Tomo life. esta palabra para mi I vida. take this word for my A la cuenta life. de 3, At the count of 3, póngase de pie. stand to your feet. 1, 1, 2, 2, 3.
free. Diga conmigo, Padre Celestial. Say Heavenly No Father. escucho, Padre Celestial. Say Heavenly Father. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ahora, Now. ahora, Now. ahora. Now. Yo renuncio I renounce a todo Ismael. every Yo Ishmael. renuncio I renounce a toda obra every work engendrada that has been birthed en mi carne. in my flesh. Ahora, Now. libérame, Deliver me. libérame, Deliver me. libérame. Deliver me. Yo declaro con mi boca, I declare with my mouth. rompo, I break. rompo, I break. rompo I break toda atadura, every bondage, toda ligadura every lineage en mi carne. in my flesh. Ahora, Now. ahora, Now. renuncio, I renounce. renuncio I renounce a ser to be un líder carnal. a carnal leader. Renuncio I renounce a ser to be la obra de Dios the word of God en mi carne. in my own flesh. Carne, Flesh. carne, Flesh. carne. Flesh. A ti te digo, I tell you now. no more, Ya no más. 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 no more. No más. Y ahora, And now, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, todos ojos se cierran. every eye closed. Diga conmigo, yo crucifico, Say, I crucify. yo crucifico I crucify toda obra every work que hice that I did en mi carne, in my flesh. de mi vientre, From my womb no saldrán will not come forth. nunca más Never again. Ismaeles. Ishmaels. No more, Ya no más. no more Ismaels, Ya no más Ismaeles. no more Ismaels. Ya no más Ismaeles. A partir de ahora, From this point now, yo recibo I receive hambre, hunger, sed, thirst, pasión passion por las cosas for espirituales. the spiritual things. Y la vida del Espíritu, And the life of the Spirit. diga fuerte, la vida del Espíritu, Say strongly, the life of the Spirit. toque su corazón, viene a mi vida. Touch your heart. Say, comes Otra on my vez, life. levante su mano y diga, la vida del Espíritu, Say, the life of the Spirit toca el corazón, viene a mi vida. comes into my life. La vida del Espíritu, The life of the Spirit vida, viene a mi vida. comes into my life. Y ahora mismo, And right now, activo tus oídos I activate your ears para que escuches to hear la voz del Padre. the voice of the Father. Oye, Hear, oye, hear, oye, hear, oídos espirituales. hear, O spiritual ones. Otra vez, oídos espirituales. Spiritual ears. A la cuenta de 3, At the count of 3, yo te ordeno, I order you se abren, that they're open. se abren. They're opened. 1, 1. viene, viene. Here it comes. 2, 2. y 3. And 3. Now. Se abren, They're open. se destapan, They are open. se destapan, They are se unplugged. destapan. They are unplugged. Ahora. Now. Ahora, Now. ahora. Now. Toma la mano del que está a tu lado. Take your neighbor's hand there where you are. Con el corazón se cree, You believe with your heart, pero con la boca but with your mouth, you confess. tú confiesas. You confess. Gracias por sintonizar Transformación Ahora. Si usted tiene pedidos de oración, visite nuestro sitio web y deje su mensaje www.gonzalodomínguez.org o síguenos en Facebook gonzalodomínguezministres.org. Transformación Ahora llega a usted gracias a las oraciones y aportes voluntarios de amigos en su área. El Dr. Gonzalo Domínguez ha escrito libros que están bendiciendo vidas alrededor del mundo. Crisis que transforman, Fe 4.0 y la serie de devocionales Decretos del Rey están disponibles hoy para usted en Amazon.com.